وبعد وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كان يوري أرى قرآن ختمتني في أستاذ غيني أستاذ مقرس أبو بكر إنما جلكبا أكات أونلاين يجي له نولنجزاتوري كانتي وقاضي في ذا الدنبيني نما قرآن الرت نججبيسا حفظي قرآن تاتس تلقين تجويد قرآن تاتس رت نججبيسا أكو بليسان وتي أكبان وتي وهندن نجنا دابتي كسايبات أسين نجيدا ما شاء الله إسان الله بقى جمد جناني إسان الله برتوني وري رومي قدافري بقى قيا خنا ربي نسينجي كمچو بليسا جمدون نمني سلاما كمچو بليسا جمدون وأنا مسلمنا نتنوي جراي نما كمچو بليسا جمدون ما هند غنيا ربنا وعقوله bakka gaafsaanii fi jedhutti dubbiillee guddatanii kan ilma wareetti fuusina waan jechuun oolan. Ayyee maashaallah bakka guyyaa kanaan rabbi singee isiniin jenna nama waan barate itti fayyadamu isin haa godhu nama waan qaree barsiisullee isin haa godhu nama baratee dhiisu odoo hin taane nama baratee ittiin dalagu kan guyyaa qiyaamaatillee ittiin fayyadamu hunduma keenya rabbi nu haa godhu nama quraanni irraa qeebalamu. kan guyyaa qiyaamaa rabbiin isinirraa qeebalee jiruun sunirraa rabbi nu haa godhu nama baratee barsiisee ittiin fayyadamee jannatti ittiin galu sunirraa rabbi nu haa godhu hunduma keenyaa xifzii quraanaa nuuf laaffisee bara rabbiin qaree yanga fooqii gama gubbaatiin geessu sunitti jiruun sunirraa nu haa godhu. Keenya isinillee akkasumatti umrii dheeraadha umrii teessan keessa barakaa rabbi isiniif haa kaanu. waan isin jabaate hundumaa rabbi isiniif haa laaffisu bakka guddaan nu geessanii rabbiin anumaaf isiniin haa jiru barattootallee nama waan barate waan isinirraa barate hawaasaan ga'u namni nama tokko barsiise akka nama biyya guutuu barsiiseeti namni nama tokkotti waa hime akka nama biyya guututti waa himeeti hunduma keenyaa rabbi nuuf haa laaffisu isinitti hin dheeressu jaanillee nu biraa qottee jirti biitemii tokko rabte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وبارك الله فيك. زادك الله علما وحرصا وفهما يا أستاذنا الفاضل أخونا الفخامة أخي العزيز أخونا الغالي نحن نحبك أنت من أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله يحفظك ويسعدك في الدنيا والآخرة. أستاذك إنك آلي في قاري أستاذ رمضان حسين ilma hangafaa ilma bilchaataa gaafuma dura ol ka'uu gorsitoota koree fi ustaazota warra nu dhiyaatu kan gaafa dubbiin jabaatte mala gaafannu keessaa tokko ture nama ba'aa gurguddoo irra keenyullee dadhaben jenne du'aa umanaa godhaa jechaa ture. Nama rakkina biyya ambaa baraha arabaa san keessa taa'ee qur'aana tolfachaa kitaaba lama sadii wal cinaan qara'aa talqiinaa fi xifzii qur'aanaa gubbaa hanga jalaatti xumure yeroo kana godhu barsiisuma waggaan barattoota coccoollee kana baasaa ture. Dhiiroo isaaf sa'aa 48 kanneen rabbiin isiniif sa'aa 24 kanne yoon isin gaafadhe kuni hedduu nama dhibaa. Dirqamas baadhachaa yeroo gareefaa itti dhukkubsachaa hamataan dhukkubuu takkaa barnoota gad hin dhiifne takkaa barsiisuun lakkifne. Dargaggoota akkanaati utubaan diin keenya. Allah yahfazkum aynamaa kuntum.
mustaqbala islaamaati. Bakka jirtanii Rabbi isin haa tiisu jennaan inshaa Allah. Nurraan fagaatinaa jajjabaadhaa ilmaan keenya.